ক্লায়েন্টদের ডিমান্ডে তাদের শাড়ির ব্লাউজ পিস দিয়ে কাস্টমাইজ করা কিছু ব্লাউজের ভিডিও আজ তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চলে এসেছি। তোমরা জানিও তোমাদের কেমন লাগে। अब मोहब्बत हुई है मुझे तुमको खो के फिर से पाने की जो आदत हुई है मुझे लग रहा है कायदे से अब मोहब्बत हुई है मुझे मेरी तुम्ही से है जवाबदारी नाराजगी भी ढेर सारी तुम्हें हराने की जिद में ये जिंदगी तुम्ही से हारी अगर कभी तुम्हें रुलाया कहा मुझे भी चैन आया असल में दिल नहीं तुम्हारा खुद का दुख। তোমরা নিজেদের পছন্দের ডিজাইনে ব্লাউজ কাস্টমাইজ করাতে চাইলে আমাদের বেলঘড়িয়া স্টোর ভিজিট করতে পারো। নাম্বারটা আমি স্ক্রিনে শেয়ার করে দিলাম। বাই।